नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। भाजपा एक सांप्रदायिक पार्टी है। वे पूरे बंगाल में अस्थिर स्थिति पैदा करके अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कृत संकल्प हैं। इसी तरह एगरा 2 प्रखंड के देशबंधु ग्राम पंचायत की एक पारिवारिक घटना जिसमें रात में नकाबपोश बदमाश ने एक महिला के साथ है वानियत भरी घटना को अंजाम दिया। यह बात कांथी सांगठनिक जिला INTTUC के अध्यक्ष विकास चंद्र बेज ने पूर्व मेदिनीपुर जिले के कांथी 3 ब्लॉक के खुरीपुकुरिया में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कही। उन्होंने कहा, हमें प्रशासनिक व्यवस्था पर भरोसा है। एगरा IC ने जांच शुरू कर दी है। भाजपा नेताओं ने उस ग्राम पंचायत में जाकर तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ आतंक मचाया और झूठा मामला दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन मुझे प्रशासन पर भरोसा है। प्रशासन दोषी को अवश्य ढूंढेगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आज एक बैठक से पार्टी कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया गया कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2011 से बंगाल में सत्ता संभालने के बाद शांति का माहौल बनाया है, जिससे 10 करोड़ लोगों का विकास सुनिश्चित हुआ है। बीजेपी के लगातार दुष्प्रचार का नतीजा है कि आज की बैठक से पता चला कि आम लोग बीजेपी के खिलाफ एकजुट हैं। परिणामस्वरूप जमीनी स्तर के आश्वासन के साथ आम लोग शांति के पक्ष में हैं। जिला तृणमूल नेता विकास चंद्र बेज ने दावा किया कि ममता बनर्जी की दूरगामी सोच का नतीजा है कि हम 2026 के विधानसभा चुनाव में 250 से अधिक सीटों के साथ निश्चित तौर पर जीत हासिल करेंगे। बीजेपी एक साम्प्रदायिक दल, तारा सारा बांगला जुड़े एरकम एक अस्थिर परिवेश परिस्थिति तैरी करे टिके थाकार बा अस्तित्व टिकिए रखार एक प्रवणता तादेर प्रत्येकटा समय देखते पाई। अनुरूप देशबंधु ग्राम पंचायते एक घटना पारिवारिक घटना, सेई पारिवारिक घटनाय रात्रिते मुखोश पड़े कोनो एक दुष्कृती এটা মহিলার উপরে নারকীয় ঘটনা ঘটিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস অলরেডি আমরা প্রশাসনের উপরে আস্থা রেখেছি। IC অলরেডি তদন্ত শুরু করেছেন এগরা। তো সেক্ষেত্রে বিজেপির লিডাররা ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে গিয়ে একটা সন্ত্রাস তৈরি করেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের উপরে একটা মিথ্যা মামলা করার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস প্রশাসনের উপরে আছে। প্রশাসন অবশ্যই খুঁজে বের করবে দুষ্কৃতিকারীকে এবং তার আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আজকের একটি দলীয় কর্মসূচির মাধ্যমে সেই বার্তা আমাদের কর্মীদেরকে দেওয়া হয়েছে। শান্তি বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি 2011 সাল থেকে বাংলায় দায়িত্ব নেওয়ার পরে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যে শান্তি বাতাবরণ তৈরি করেছে এবং যে উন্নয়নটা 10 কোটি মানুষের তিনি সুনিশ্চিত করেছেন, আমরাও সেই বার্তা আজকে দিয়ে এসেছি। তার কর্মী হিসাবে, সৈনিক হিসাবে এলাকার মানুষকে বলেছি যে শান্তি বজায় রাখতে হবে, প্রশাসনের উপরে আস্থা ভরসা রাখতে হবে, অবশ্যই দুষ্কৃতিকারীকে খুঁজে বের করা হবে। ওরা তো প্রতিনিয়ত মিথ্যা অপপ্রচারই করে এবং তারা মিথ্যা অপপ্রচার করে তারা টিকে থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু সেই জায়গায় আজকের মানুষ উপস্থিতি প্রমাণ করেছে যে মিথ্যার বিরুদ্ধে মানুষ আছে। 2011 সাল থেকে যেমনি পরপর মমতা ব্যানার্জি পরীক্ষা দিয়েছে অনেকবার, অনেক নির্বাচন, কখনো পঞ্চায়েত, কখনো বিধানসভা, কখনো লোকসভা, কখনো উপনির্বাচন। প্রত্যেকটি নির্বাচনে কিন্তু বাংলার মানুষ শান্তির পক্ষে, উন্নয়নের পক্ষে রায় দিয়েছে। আর সেক্ষেত্রেও দেশবন্ধু গ্রাম পঞ্চায়েত অলরেডি 2023-এ যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে সেই নির্বাচনেও কিন্তু আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকের উপরে আস্থা রেখেছে এবং সেখানে আমাদের পঞ্চায়েতে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস কিন্তু ক্ষমতায় আছে। না, নিশ্চিত দুষ্কৃতিকারী কোনো পাল্টা কিছু করতে গেলে আমরা প্রশাসনকে দিয়ে তার মোকাবিলা করব। আমরা কখনো সংঘাতে জড়ানোর নির্দেশ আজকের দিয়ে আসিনি, সেই উত্তেজনা ছড়িয়ে আসিনি। আমাদের বক্তব্য ছিল শান্তির পক্ষে, উন্নয়নের পক্ষে এবং আইনকে মান্যতা দেওয়ার পক্ষে, সততা এবং তদন্ত হোক।
देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।